हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी ए न्यू एप्रोच टू इंग्लिश बुक रो पार्ट 2 लेसन 1 द रिडल मास्टर। आम SCP1 और SCP2 पढ़ी सारे जो तार वीडियो देखना हो तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी। आज पढ़ा SCP3। प्रथम रिडिंग करवा तापर वर्ड मीनिंग को नोट करवा और भल भाव बुझी नवा। बुझी नहीं सारापर तार कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर करवा। चलो ताले SCP3 को रिडिंग करवा। पैराग्राफ 8 ऑल द बॉयज हु हैड बीन लिसनिंग attentively laughed at once. All of them still sat looking at Buddhu Adam who was sitting close to the wall. The boys knew once he finished taking red tea he would ask them a riddle. They were getting ready for the test. When the red tea went in, the riddle came out. The bullock that raises its tail when it its belly full. Thrice he repeated the riddle. He who can answer the riddle will be the little riddle master today, added the old man. Paragraph 9 everyone was quiet. No sound, no movement. Everyone was trying his best to find an answer. When no reply came for a long time, Buddhu Adam allowed them to guess the answer. Is it an animal? Asked one boy. No, came the reply. Is it food? Suggested another boy. No, said the old man. Paragraph 10 a boy who was all the time sitting silently in front of the old man suggested at last. Is it a thing used by a businessman? Yes, but tell me what it is. A weighing balance, said the boy. The old man stood up laughing and took the boy in his arm, shouting, Here is the little riddle master, here is the little riddle master. वर्तमान SCP3 रो वर्ड मीनिंग को नोट करिवा। एटेंटिवली मनोयोग सहकारे, क्लोज निकटरे, बुलक बलद, राइजेस उठाए, टेल लांजो, बेली फुल पेट भर्ती, रिपीटेड पुनरावृत्ति कले, क्वाइट नीरव, मुवमेंट हलचल बा गति, गेस अनुमान करिवा, बिजनेसमैन व्यवसायी, वेइंग बैलेंस निकितिबा तराजू। बर्तमान आम SCP3 को भल भाव बुझी नवा। ऑल द बॉयज सबुजाक पिला हु हैड बीन लिसनिंग अटेंटिवली जो माने मनोयोग सहकारे शुणुथिले लाफ्ड एट वन्स एकाथरे हसी उठिले। ऑल ऑफ देम स्टिल सेट लुकिंग एट बुद्धू आदाम हु वाज सिटिंग क्लोज टू द वॉल। समस्ते तथापि बुद्धू आदाम को चाहि रहिले जे कि कांथ को आउजी बसिथिले। द बॉयज न्यू पिला माने जानिथिले वन्स ही फिनिश्ड टेकिंग रेड टी से नाली चा पीवा शेष करिया मात्रे ही वुड आस्क देम ए रिडल से सेमानको एक पहेली पचारिबे बा ढग पचारिबे। दे वी आर गेटिंग रेडी फॉर द टेस्ट सेमाने सेही परीक्षा पई प्रस्तुत हेउथिले। व्हेन द रेड टी वेंट इन जेतेबेले नाली चा भीतर को चली गला द रिडल केम आउट पहेलीटिए बाहर को आसिला। द बुलक दैट राइजेस इट्स टेल व्हेन इट इट्स बेली फुल बड़दटीए जे कि निज लांज टेकी दिए जेतेबेले से पेट भर्ती खाई दिए। थ्राइस ही रिपीटेड द रिडल से तांको पहेली को 3 थर पुनरावृत्ति कले। ही हु कैन आंसर द रिडल will be the little riddle master today, added the old man. जिए एही पहेलीर उत्तर देई पारिबो से आजिर कुनी पहेली गुरु होबो कहिले वृद्ध व्यक्ति बा से किए कहिले से बुद्धू आदाम कहिले। एवरीवन वाज क्वाइट समस्ते नीरव थिले। नो साउंड नो मूवमेंट स्वर शब्द नथिला कि हलचल नथिला। Everyone was trying his best to find an answer. समस्ते उत्तरटी खोजी पाइबा पई आप्राण चेष्टा कले। When no reply came for a long time जेते दीर्घ समय धरी कौनसी उत्तर न आसिला बा कौनसी रिप्लाई न आसिला बुद्धू आदाम allowed them to guess the answer. बुद्धू आदाम सेमानकु उत्तरटी अनुमान करिबाकू कहिले।
ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏନ୍ ଏନିମଲ୍ ଆକ୍ସଡ୍ ୱାନ୍ ବୟ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାଣୀ କି? ଜଣେ ପିଲା ପଚାରିଲା। नो କେମ୍ ଦି ରିପ୍ଲାଏ। ନା ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଫୁଡ୍। ଏହା ଏକ ଖାଦ୍ୟ କି? ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଏନାଦର ବୟ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। नो ସେଡ୍ ଦି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍। ନା ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କହିଲେ ବା ସେଇ ବୁଦ୍ଧୁଆଦାମ କହିଲେ ଯେ ନା ଏହା ଏକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। Paragraph 10. A boy who was all the time sitting silently in front of the old man suggested at last. ଜଣେ ବାଳକ ଯିଏକି ଶେଷ ଯାଏଁ ନୀରବରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିଲା, ଶେଷରେ ସେ ମତାମତ ଦେଲା। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ ବାଇ ଏ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କି? ୟେସ୍ ବଟ୍ ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହ ଏହା କ'ଣ? ଏ ୱେଇଂ ବାଲାନ୍ସ ସେଡ୍ ଦି ବୟ। ଗୋଟିଏ ନିକିଥିବା ତରାଜୁ ପିଲାଟି କହିଲା। ଦି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପ୍ ଲାଫିଂ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ହସି ହସି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ବା ସେଇ ବୁଦ୍ଧୁଆଦାମ ହସି ହସି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଟୁକ୍ ଦି ବୟ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଆର୍ମ ସାଉଟିଂ ହେୟାର ଇଜ୍ ଦି ଲିଟିଲ୍ ରିଡିଲ୍ ମାଷ୍ଟର, ହେୟାର ଇଜ୍ ଦି ଲିଟିଲ୍ ରିଡିଲ୍ ମାଷ୍ଟର। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କୁନି ପହିଡ଼ି ଗୁରୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କୁନି ପହିଡ଼ି ଗୁରୁ କହି ପିଲାଟିକୁ କଳାଇ ନେଲେ। ଦି ରିଡିଲ୍ ମାଷ୍ଟର SGP3ର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1. ଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ୱାଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ବୁଦ୍ଧୁଆଦାମ ଏଣ୍ଡ ଦି ମନି ଲେଣ୍ଡର। ପୂର୍ବ ଭାଗଟି ଥିଲା ବୁଦ୍ଧୁଆଦାମ ଏବଂ ମହାଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହାଉ ବୁଦ୍ଧୁଆଦାମ ଫୁଲ୍ଡ ଦି ମନି ଲେଣ୍ଡର। ବୁଦ୍ଧୁଆଦାମ କିପରି ମହାଜନକୁ ବୋକା ବନାଇଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଏବାଉଟ୍। ଏହି ବିଭାଗଟି କାହା ସମ୍ପର୍କରେ। Answer. This section is about how Buddhuadam tested the children who were listening to him. ଏହି ବିଷୟଟି ବୁଦ୍ଧୁଆଦାମ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। Question number 2. What riddle did ବୁଦ୍ଧୁଆଦାମ ask the children? ବୁଦ୍ଧୁଆଦାମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପହିଡ଼ି ପଚାରିଲେ? Answer. ବୁଦ୍ଧୁଆଦାମ asked a riddle. The bullock that raises its tail when it eats belly full. ବୁଦ୍ଧୁଆଦାମ ଏକ ପହିଡ଼ି ପଚାରିଲେ ଯେ ଏକ ବଳଦ ଯାହା ପେଟେ ଖାଇଲେ ଏହାର ଲାଞ୍ଜକୁ ଉଠାଏ। Question number 3. Was it a difficult riddle? ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ପହିଡ଼ି ଥିଲା କି ବା ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ଢଗ ଥିଲା କି? Answer. Yes, it was a difficult riddle. ହଁ ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ପହିଡ଼ି ବା ଢଗ ଥିଲା। Question number 4. Who was called the little riddle master? କାହାକୁ କୁନି ପହିଡ଼ି ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଗଲା? Answer. The boy who answered ବୁଦ୍ଧୁଆଦାମ was called the little riddle master. ଯେଉଁ ପିଲାଟି ବୁଦ୍ଧୁଆଦାମର ପହିଡ଼ିର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା ତାହାକୁ କୁନି ପହିଡ଼ି ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।